hatujalala licha ya milio ya risasi iliyosikika katika mji wa Uvira, lakini bado siwezi kutemwanye kiundani kwa sababu siwezi kusema ni nini kilitokea kwa sababu bado tungali tunalala, tungali tumefumba macho. Tukiamka tutajua ni kitu gani ambacho kilikuwa na tutawaambia, hatutowaficha kitu kwa sababu sisi tumewekwa kwa sababu tu tunawaambia ukweli. Kwa sababu sasa hivi Wanyarwanda wanakuwa wanatupiga vita sana. Wanatupiga vita sana. Kwa hiyo ndugu zangu mjue hivyo, Wanyarwanda wanakuwa wanatupiga vita sana, lakini japokuwa vita yao tunazidi kuoneshana nao na tunazidi kupambana nao na tunazidi kuwaonesha kuwa sisi ni wakina nani na sisi ni wanani, na tunawaonesha ukweli kwa sababu wanalia, wako nalia kuona gisi gani sisi tunaendelea kuongea na tunaendelea kusimama kuambia population kweli, kwa sababu wakizungumza hivi sisi tunazungumza hivi, tunawaambia ni uongo. Ndugu zangu, msishangae zaidi wa ndugu zangu wa territory ya Fizi, msihuzunike sana kwa sababu walio wengi wananipigia simu Canada, Australia, Marekani, sehemu nyingi wananipigia simu, lakini niliwaambia msiwe mnanipigia simu, muwe mnaniandikia au kutuma audio kwa sababu itakuwa inanisaidia. Lakini pia tulisema yote yule ambaye anaweza kuwa na mchango wake anatusaidia kwa sababu ni kazi kubwa ambayo tuko nayo. Ni kazi ya kujitolea, hatuna malipo yoyote. Yeyote yule ambaye anaweza kujisikia kutusaidia anaweza kutusaidia kama kawaida. Na inaweza kuwa ni baraka kubwa zaidi. Ukiwa Marekani, ukiwa Canada, popote pale ambapo unakwenda kutusikia. Namba yetu iko huko juu. Ukiingia kwenye channel yetu utaona namba. Lakini tena nitaiweka kwa sababu watu wao wanaiona zaidi. Watoto wa Fizi msihuzunike kuona kupiri ya connection. Kupiri ya connection ilisaidia sana kwa sababu vita vinaendelea. Na hii kupiri ya connection imesaidia sana kwa sababu tangu kupiri ya connection katika, kama gisi niliwaambia jana, tangu kupiri ya connection katika, je, unaweza kushuhudia ni sehemu gani ambako drone imepanda na imebombarde? Nimevisema tena jana. Jibu hakuna. Kwa sababu hii connection ilikuwa nasaidia adui sana. Na niliwaambia Baraka hapo kuna adui. Adui yuko hapo Baraka. Ijapokuwa M23 haijaingia, lakini ana watu wake hapo Baraka ambao wako na conduire na kuambia information. Mutembee hivi, mfanye hivi. Wako hapo Baraka na Uvira wapo, popote pale na Kalemi wapo. Wameweka watu kuma reseaux sociaux wanakuwa wanaongea uongo. Na Wabembe, kuna baadhi ya Wabembe wa Fulero, Warega, Wanyindu wamejiunga nao watu na wamelipwa pesa na inatakiwa watumikishe watumikie zile pesa, na ndo walikuwa wanafanya hivyo vitendo vya madrone kusambaa katika mji wa Baraka. Unakuta na bombarde hapa, mara wanaenda kupiga jeshi letu la wazalendo, wanapiga jeshi letu la FARDC. Hiyo ilikuwa ni yale ambayo ilikuwa inajitokeza sana. Kwa hiyo ndugu zangu, a partir ya kupira ya connection imeleta matumaini na kusema kuwa ni lazima tujue ni kitu gani kinaendelea. Na baada sasa ya kupira ya connection, ndugu zangu, jeshi letu la FARDC pamoja na wazalendo na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa imejiandaa sasa kwa hatua. Imejiandaa kwa hatua kwa sababu kuna drone ambazo zitakuja, mtashangaa. Kuna drone ambazo zitakuja, mtashangaa, ambazo zitawekwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zitakuja, mtaziona. Zitakuja, mtaziona, na zitafanya kazi ambayo kila Mkongomani atabaki kinywa wazi na kusema ke Felix Antoine Tshisekedi, president wa nchi ya Kongo, kiukweli anapenda Wakongomani na anapenda Wakongomani, kwa sababu kutuletea baibu, ndugu zangu, ilikuwa ni chance kubwa kwetu kuya kuambatana na wazalendo. Hiyo hatukukataa. Wakipare hawa wa jeshi, nitawaambia kitu kimoja. Nilikuwa mubajaji jana, niko mubajaji jana, nitawaambia kitu hichi. Niko mubajaji jana, mule mubajaji mlikuwa wanawake 4 na mimi ndo nilikuwa mwanaume. Nilikuwa mbele, mimi nilikuwa mbele, lakini wanawake wote walikuwa mule. Sasa wakati tuko mubajaji kusikia information wale wadada walikuwa wanaongea, nikagundua kuwa ni wanawake wa jeshi, yani
ni wanawake kuolewa wa majeshi au magepar, wakakuwa wanaongea na kusema kuwa mimi kale kashakoshi kangu sitakabeba hivi, mie mango yangu yote nilishafunga, zingine nilichukua nilishaweka nikatumia bandugu zangu, mie sitatembea lwa mugulu tena. Unajua nikitembea lwa mugulu nasikilia kama bwanangu huruma, mie niko naona tu bato ikifika tu na mimi naenda kamata tike naenda, yani ni system yao. Siku tutafika Kinshasa, fika Kalemi, tunafika Kalemi, tukitoke tu Kalemi tunaenda Kinshasa. Siku tutafika Kinshasa sitarudiaka tena huku. Mie na hivi walisema vitu vingi ambavyo siwezi kuja kusema hapa. Yani inaonesha kuwa hiyo ndo hali yao magepar. Misio yao ni kufika Kinshasa. Yani ni kufika Kinshasa. Sasa ukiangalia misio yao ni kufika Kinshasa, na huyu M23 programu yake naye ni kufika Kinshasa. Yani wako na misio ebo tena ndo watakuwa wanajeshi wa M23. Yani wakifika Kinshasa wanaungana na M23 directement, wanajiweka wazi sasa, kwa sababu ni jeshi la rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila. Ndo hao watu ambao wanaenda nakimbia, au wanajeshi wanakwenda nakimbia, na ndo watu ambao wanaleta mainsecurity, wanaleta panike ku population. Ndugu zangu, Tshisekedi amesimama imara, na baada ya kuona hivyo alituletea wanajeshi wengine waibu. Inatakiwa hawa ndo wafanye kazi force special, kwa sababu isingekuwa hivyo ndugu yangu, hii nchi ingekuwa imeenda. Kwa nini tusikose kumshukuru Felix Antoine Tshisekedi kwa kazi aliyotufanyizia? Kwa sababu isingekuwa hivyo, kuleta hawa waibu waje kuungana na wazalendo, ndugu yangu, nchi ingekuwa ishagawanya. Hivi tungekuwa tuko mshida sisi watu wa Est, tungekuwa tuko mprobleme mudanje kubwa. Kwa hiyo kukuwa mawazo, tunakuwa tuna resone vitu vimoya, tunakuwa tunaangalia na kusema kwani ndio inatakiwa tumshukuru rais wa nchi sasa hivi Felix Tshisekedi Chilombo. Hawa dada waliongea mambo mengi, walitoboa siri nyingi, lakini kwa kuona gisi Mungu ametupatia hekima na tukutaka kujionesha sisi ni wanani, na mimi nilikaa kimya, sikujibu, nikakuwa nawasikiliza tu, naangalia. Maana walikuwa nafikiria labda sisi tutachangia, mimi na ule bajajiste tutachangia ile mada wako nayo, lakini tulikaa kimya, tuliangaliana, mimi na ule bajajiste tukacheka kiroro. Yani habagepar kazi yao ni kukimbia. Wanawake wao wameishaanza kujiandaa Uvira wakimbie, walishaanza kujiandaa eti maraba sita ngoya mpaka bikue karibu. Yani mie nikisikia tu wanaingia na mie natoka na mie najiendea. Wewe ndio uko na watoto mingi, uko na charge. Mimi ndaenda ngulu wa mugulu. Unasikia wengine wanakuambia mimi ndaenda wa mugulu, ndaenda na baba wangu wa mugulu kutoka Uvira. Wanaenda wapi? Ni huruma sana, huruma sana sana sana. Vive la République démocratique du Congo. Ongera sana Rais Felix Tshisekedi Chilombo kwa kutuletea wanajeshi ambao wana msimamo, kwa sababu ingekuwa hii jeshi yetu ya Gepard wangekuwa hawa ndo tuko nao mpaka sasa hivi, ingekuwa ni shida kubwa, ingekuwa ni probleme kubwa. Lakini kwa sababu Mungu amesimama, lakini sio wote, kuna baadhi ambao wanatumika kazi nzuri, lakini wengine wana mkondo ule ambao waliachiwa system. Ni system ndo waliachiwa. Kwa hiyo naweza penda muachane na hizo system, bajeshi yetu tuungane kwa pamoja, tusimame mkono kwa mkono, tupiganie nchi yetu. Teritwari ya Fizi haita angukaka hata siku moya mu mikono ya adui, na ajitawale na kusema sisi ndo tumechukua Fizi nzima, na tutawapiga na watatoka. Nimesikia watu wanasema juu ya .0 kwa mlima Mikenge. Jamani, bandugu yangu, tuache kuongea sana. Wakati mulipata ba communicateur benye bako nabambia ma information za ndani, mnakuwa mnashukuru. Tuko hapa kutetelea jeshi letu la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, tuko hapa tunatetelea wazalendo, tunatetelea Ibu, tunatetelea wote ambao wanasimama upande wa Rais Felix Antoine Tshisekedi kwa mrazi, ndio tunasimamia. Kwa hiyo ni lazima tuambie ukweli ambao upo. Hakuna adui ambaye yupo ku .0, hakuna adui ambaye yuko kwa mlima, hakuna. Tuko hapa, na kama wenyewe wanajidai kuwa wako, wakamate image. Sai niko naongea na mwe, baende bakamate image mpaka kwa antenne, baende. Ndugu yangu, FARDC Ibu pamoja na jeshi la Burundi pamoja na wazalendo ndo wako ku .0. Kikubwa hakuna connection yenye iko, hakuna connection mteritwari ya Fizi.
batu wanatumikisha ma wifi, kama tuko nawapatia ma information na kujua kwa habari gani zinaendelea, ni kwa sababu sisi tuko sur terrain. Ma video aziko autorize tena kwa bazalendo depuis tulibambiaka depuis M23 lingia Uvira, tukaonaka tushanje system ya kusema ki ifo hizi ma video ziko nawapatia nguvu. Kwa hiyo hatuwezi kuutilize sana ma video. Hebu waitilize video na sisi tuitilize video, sisi tutaitilize maneno yetu na kuwaambia ukweli. Ma video hebu si wako natia ma video za bongo, video za bana monte masauti bana monte, na kuambia dunia isha evoluer. Hii monde ilishaka evoluer na science na mateknoloji bilishaka evoluer sana. Kwa hiyo niwaambie vile bandugu yangu, partager hii audio kwa watu wengine, tuwaambie kama mkwe na amani, kila kitu kitakuwa sawa. Mebatu walikuwa wanafikiria labda masasa zilia Muvira leo uenda doba M23, no hapana. Information final tutakia kuwapatia juu tuko sur terrain, tutakuja kuwaambia ni kitu gani kinaendelea. Kikubwa tunapenda FARDC yetu, tunapenda wazalendo wetu, tunapenda jeshi force speciale ibu yetu, tunapenda rais wetu, tunapenda nchi yetu, tunapenda territoire yetu ya Fizi. Haitaangukaka kamwe, na siku mtaonaka Fizi inaanguka, na ndo ujue republike mzima inaanguka. Hii inabakikishia mbele za Mwenyezi Mungu kikubwa, na ndo maana unakuta defense iko mzuri mteritoire ya Fizi, kazi inafanyika. Tuko na mbeba maono mzee William Amuri Kutumba, heshima yako baba, tunakupenda sana na tunakujali sana, tunakusamini sana na tunakutegemea sana, kwa sababu defense yako pamoja na wazalendo wengine itafanya kazi. Asanteni sana. Ni bwana Bernard Mone Pelelo huyu kutoka kwenye channel ya CNPSC ya Kutumba ikishirikiana na Pelelo TV. Tunaendelea kupatia information. Tuliwaambia yote yule ambaye anaweza kuwa na msaada kidogo anaweza kutusaidia, kwa sababu kazi hii iendelee mbele. Ni kazi ya kuelimisha jamii na kuwapatia nguvu na moyo wa kusema kuwa nchi yetu ni ya Wakongomani na sio ya Wanyarwanda. Niko na mamesaje za mingi za Wanyarwanda wako wanaandika, si wajibu, wanaandika mamesaje nyingi. Oh, sijui nini wanasema sana, lakini nacheka tu, nawacheka tu, nasema hawa wajui wanachokiongea, kwa sababu namba yetu iko partage partout na watu wanaendelea kutusikiliza. Ndio kitu ambacho naweza kuambia, na Mungu awabariki kwa yeyote yule ambaye anaendelea kuchangia mchango wake kwa sababu ya kazi hii ya media ambayo ipo. Basi Mungu awabariki, na tuko pamoja, na kila kitu kitakuwa na msimamo wake, na kila kitu kinapangwa kama kawaida. Msiogope Wakongomani, msiogope watoto wa teritwari ya Fizi, msiogope watoto wa vile ya Baraka. Msimame imara, mfanye makazi yenu kama kawaida. Wa sensa yake aingize, wa desanfra yake aingize, itakuwa ni nguvu zaidi kwa watoto wetu wazalendo. Msivunjike moyo, mfungule maduka yenu, muuzishe. Muda unaotakiwa funga duka yako, nenda nyumbani, baki nyumbani bila shida yoyote. Sikiliza Bernard Mone Pelelo anaongea. Lala na amani, amka na amani, rudi tena kazini kama kawaida. Asante sana, Mungu awabariki. Milimani ambako waasi wa M23 wanaendelea kucharanzwa, kupikwa, kuteketezwa, kuwawa. Ni saa 12 ya jioni na dakika 28. Wenzetu wa Tanzania sasa hivi wanakuwa na hatua ya mbele, ni saa 1 za usiku na dakika 28. Na wakaribisha ndugu zangu kufuata matangazo yetu ya jioni ya leo, ambayo moja kwa moja itakwenda kusomwa na mimi pia yule Bernard Mone Pelelo. Na wapongeza watu wengi au watu wote, raia wote, naendelea kuwapongeza kwa sababu hatua hii raia imekuwa macho, haisikilizi tena waasi wa M23, maana kidogo wanatuuliza. Partage vraiment information hii ifikie watu wote, ili iwe faida ya Wakongomani. Hakuna kulala, ni lazima M23 tuwafikishe mwisho kwa uongo wao, kwa kile ambacho wanaendelea kuandaa video ya Minembwe, kudanganya watu usiku, mulalamike, mseme jina fulani kesho mtaona video ya usiku mnasketi Baraka Tombe. Wanyarwanda hawana watu kweli, Wanyarwanda hawanaga akili zao zote zimebebwa na maziwa ambao wanakwenda kuikunywa. Ushaona mtu anatia mdomo kwenye ng'ombe, anaenda nakamua maziwa, ile maziwa mibichi ya ng'ombe anakunywa.
Huyu ni mtu kweli kabisa huyu. Kwa hiyo ndugu zangu, tunawashukuru sana kwa hatua ambayo mko nayo. Mkiwa na tatizo kidogo mtuulize, lakini sio kwa kutuuliza kwa kupiga simu. Endapo unakwenda kupiga simu, unachukua muda mrefu wa kuzuia wengine kutokusikilizwa. Kwa hiyo mtindo wetu sisi ni wewe unachukua jukumu ya kutuma message au unatuma audio. Natumaini walio wengi wamenitafuta wa kunipata ni kwa sababu ya connection. Tunatembea sana Baraka Uvira, Uvira Baraka, Baraka Uvira. Unaweza kuwa Baraka una connection, ukikuwa Uvira unapata connection. Kwa hiyo tunazunguka sana, ni kwa sababu ya kuandalia information ya mzuri. Na ndio maana tulisema yeyote yule ambaye anaweza kuwa na kamchango kake, aka mchango wa 10,000, 5,000, 6,000, anaweza kutusukumia. Tulitia na numero yetu humu ndani. Unaweza kutusukumia kwenye ile namba yetu ya Airtel Money na tutapokea na tusaidia pia hata kwenda Muplene. Tunasikia situation gisi iko Muplene, kwenda wapi tunasikia vitu viko kule, tunaingia Burundi tunasikia wenyewe viko Burundi, tunaenda maeneo yoyote ile. Kiukweli tunamshukuru Mungu, ni mwema kuona population inasimama imara pamoja na waandishi wa habari ambao pia nao wamesimama imara kutangaza matangazo ya wazalendo, kwa sababu kuna waandishi wa habari wa journalist wa moja hawawezi kutangaza hivi ambavyo sisi tunasema. Hakuna. Kuna wengine tayari wameshanunulika na wengine wapo na wengine hivyo hivyo. Kwa hiyo sisi tumesimama imara, lazima tuzungumze, tuwe tunazungumza kuzungumza maneno na kusapoti watoto wetu wazalendo, na tunawaambia kila kitu ambacho kinaendelea, kwa sababu walio wengi media nyingi mpaka zilipwe pesa. Siwezi kuzungumza hiyo habari mpaka mnipatie pesa. Kwa hiyo sisi hatulipwe na mtu, tumejitolea kwa sababu tuko na uchungu na udongo wa mababu zetu. Tumeachwa na agizwa na baba zetu tuipende nchi yetu, tuipende teritwari yetu ya Fizi, na hakuna mtu ambaye anaweza kutugeuza kuwa kabila letu, nchi yetu. Hakuna, tutaendelea kubaki gisi tulivyokuwa wakongomani halisi. Information ya leo jioni, tunaendelea kusonga mbele, aturudi nyuma. FRDC ibu pamoja na wazalendo na jeshi la Burundi tunaendelea kusonga mbele. Wanyarwanda wasemi tena. Mnawasikia? Hivi mnawasikia? Wanabaki tu kuma rezo sosio. Musidanganywe na marezo sosio bandugu yangu. Population tunawashukuru sana. Musidanganywe kabisa na rezo sosio. Mkiwa na swali yoyote tuulizeni, partage vraiment, watu mingi bajiabone, bakue hapa. Baingie hapa bajiabone. Kama hujajiabone YouTube, onde ku YouTube ujiabone. Kama hauja follow hii account yetu ya chaine ya NPCC hapa ya Kutumba, follow hapo kwa kupata information. Tunasupport watoto wazalendo, tunasupport wanaofanya kazi nzuri. Vile ya Baraka iko calme kabisa, inatulia kupiri ya connection tu. Vraiment tunamshukuru Mungu kwa sababu waasi walikuwa wanaitilize connection internet, wanaitilize connection tu mule Mubaraka. Muko baasi bako mule bako naongea na adui. Uvira kuko batu bako naongea na adui, biko mamingi biko bako mule Mauvira Mabaraka biko. Après kukata connection, hakuna bombardement tena ya drone yenye iko. Amuyasikia fasi fulani bali bombarde, amuyasikia fasi fulani bali bombarde, amuyasikia. Ifo tupigane bunduki kwa bunduki, tupigane. Hapana vya drone. Juu balikuwa wanategemea sana drone. Balikuwa wanategemea na drone inatumika na connection. Hizi drone za mingi za kusafiri ni zinatumika na connection internet. Ni za kisasa. Ziko zile drone za kusubiri madakika mpaka kale kakamba kakatike, drone bakie muewa mpaka kale kakamba kakatike. Hapana, haziko zile tena za vile. Zinatumikisha connection internet. Sasa unajikuta kwenye wanaenda kutuma hakuna connection internet. Inakuwa ni shida. Na inatakiwa natumikiwa na wifi na partout yenye iko. Sasa inakuwa ni matatizo makubwa. Na hizo drone sio kwamba eti zinatoka mbali sana. Hazitoki mbali sana, zinatoka pale pale tu. Kama ni Baraka ndo zilikuwa zinatoka na zinaenda. Unaona? Na yani banajikwense quelque part banafanya hivyo. Kwa hiyo tulishajua strategy zote, bandugu yangu, mwikali kimya, kila kitu kiko maîtrisable pardon, na tutaendelea kufanya nguvu yetu yote. Ni lazima Minembwe tutafinyaga na tutaishi Minembwe na tutachukua Minembwe vizio Bukavu Goma. Hiyo nilipenda nibaambie bandugu yangu, mkue na amani, situation inaendelea mzuri, bazalendo banaendelea kusonga mbele, Ibu inaendelea kusonga mbele, jeshi la Burundi linaendelea kusonga mbele. Partage information hii ifikie watu wengine wajue kazi inayofanywa na ndugu zetu wazalendo ni kazi kubwa. Hatuwezi kukubali. Fizi ne tombera jamais, haitawezekana. Ville de Baraka ne tombera jamais. Tuko hapa na tutaendelea kuwa hapa siku zote na miaka yote. Kwa hiyo
wasiwadanganye Baraka Tombe, bongo. Sijui kwa Mlima Tombe, bongo. Sijui Mikenge Tombe, bongo. Point zero Tombe, bongo. Basi badanganye, tuko pale imara, tunasimama imara. Hii ni information ya kweli, nabaambia partage kwa watu wengine. Na ukiwa na haja ya kutusaidia, angalia nimero yetu mu shene yetu, muko nimero yetu, unaweza kutusaidia pia na sisi tuwe wale ambao tutaendelea kutafuta mainformation. Hatujakuwa na pikipiki yetu, hatujakuwa na gari, hatujakuwa na ndege, ni tunalipa pesa kwa sababu ya kufika quelque part juu ya kwenda kusikiliza na kupata habari kwa wazee wakubwa. Asante sana. Mungu